ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀଙ୍କର 12.5 ବର୍ଷର ଶାସନର ଫଳ। ଏଇଟା ହିଁ ଫଳ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲ। ସେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅସଫଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଦରଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢୁଛି। କଳାବଜାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि करि पारिले नहीं। सबु क्षेत्र में सरकार विफल हेले से विफलता को लुचेवा पई इटा सरकार गोटे नुआ फंदी बोली लोके बुझी पारुछंती। सर गतकाली आपण कहिले धर्मेंद्र प्रधान आपण गोटे प्रोग्राम रे थिले। धर्मेंद्र प्रधान कहले नवीन बाबू आउ एफर्ट न होंतु मोदी गतकाली गोटे देखंतु जो माने राजनीति करूछंती अनेक समय रे तांकर राजनीतिक कन्वीनियंस दृष्टि बहुत कथा कहंती। निज दलर सुविधा दलर नेता माने अनेक कथा कहती एवं अनेक कथा वास्तवता ठार बहुत दूर थाए।